Testing, testing. Dengar semua? Dengar saya. Sekejap Okay. Okay, hari ni kita akan continue dengan chapter 4. We will continue with our chapter 4. So, please make sure all of us already finish up our chapter 3 is okay regarding kita punya firewall, okay? Semua dah habis chapter 3 belum? Class, have you finished your chapter 3? Yes, sir. Dah Okay? Alright. So, kita dah habis chapter 3. It's about intrusion detection system. Okay, before that, I would like to remind you with our quiz. Kita ada quiz akan datang, okay? And then you need to come up with your project title, okay? Semuanya dah ada group kan? So semua dah ada group, and then nanti reply back dekat WhatsApp group dengan you punya title, okay? Group kamu dengan title project yang kamu pilih, okay? Project title cannot be the same, tak boleh sama. Maksudnya awak nak buat honeypot, kawan awak pun nak buat honeypot, tak boleh. Awak kena pilih secepat mungkin. So first come first serve. Kalau yang dah buat honeypot, yang lain tak boleh buat honeypot. Okay, that's why you need to reply in WhatsApp. Okay, okay. So project title by this week. Okay, kena bagi tahu bagi dekat WhatsApp group. Okay, and then we will having our quiz on Wednesday. Okay, untuk group awak A dengan C. Okay. So today we'll continue with intrusion detection system. Okay, is another way, another method, another security parameter, okay, to safeguard ataupun to strengthen our network security ataupun our computer security environment. Okay, before this kita dah belajar types of attack, firewall, and then hari ni kita akan lihat how intrusion detection system works. Okay, what is IDS? Intrusion detection system also known as IDS. Okay, macam mana, apa itu IDS and macam mana intrusion detection system ni berfungsi, apa konsep-konsep yang terlibat, okay? And then implement strategy for preventing intrusion, identify and describe several popular intrusion detection system. Kita ada honeypot, kita ada Spectre, okay? Kalau tengok kat sini, kita ada Cisco, kita ada Symantec, okay? Dan actually banyak lagi brand-brand dekat luar sana, okay? And then kita akan masuk sikit about honeypot, okay? And then identify and subscribe at least one honeypot implementation in our company. So basically, okay, ini dia, okay, kejap saya tutup WhatsApp kejap, dia bunyi lah. Okay, so basically by name itself, intrusion detection system kan, sistem pengesanan intrusion. Intrusion apa? Intrusion penceroboh, betul? Okay, so macam mana dalam network ataupun dalam computer security ni ada sistem pencegahan ataupun detection system ni. So itu yang kita nak belajar hari ni, okay? Dia biasanya kita akan lihat dekat real world, dekat dalam UiTM, dekat dalam apartment, okay, nak masuk hotel, nak masuk mall, kita nampak CCTV, betul tak? Kan? CCTV tu memang tujuannya untuk
capture dan mengesan lah, is there any potential kan, potential ataupun what's happened at that particular time, betul tak? Okay, so jika terrompakkan ke, so CCTV tu akan dapat capture, betul? So itulah dia intrusion detection system untuk shopping mall, UiTM, okay, iaitu CCTV. But how about our network, okay, UiTM punya network, okay, company punya network, okay. For example, bila kita sebut company tu kelas, you kena bayangkan bangunan-bangunan kat KLCC tu kan. Contoh KLCC tu, dia ada 88 tingkat. Bukan semua tingkat tu Petronas yang punya. Dia some of the level tu dia sewakan rented to another company, okay, bank ke, okay, company oil and gas yang lain macam tu. And then setiap company tu akan ada computer infrastructure dia sendiri, dia ada server rooms, okay, dia ada switches, dia ada network dia tersendiri, okay. So dalam satu company tu macam mana kita nak kuatkan security kita, okay. Last chapter kita dah belajar pasal firewall, hari ni kita akan masuk IDS. So what is IDS? An IDS is a system that monitors network traffic for suspicious activity and alert when such activity is discovered. Okay, so macam kita dah belajar, nanti kita akan tengok network diagram kita. Bila traffic comes in and comes out kan, last chapter kita dah belajar kan, bila kita nak buka Facebook ke, YouTube ke, actually traffic yang pergi dan keluar masuk dalam network kita. Dan dekat dalam network kita juga, di hadapan network kita ada polis bantuan iaitu firewall kan. Di dekat sini kita akan lihat IDS ni, bila IDS ni kita letak dia di dalam network kita. So IDS ni berfungsi sebagai CCTV. Dia akan check is there any bad, kita pakai bad ataupun malicious traffic dalam network kita. Contoh malicious traffic dalam network kita apa? Jika ada man in the middle attack. Kita dah belajar kan, ada hackers dalam network kita yang network kita yang sorry ada call tadi, dalam network kita sometimes akan ada hackers yang cuba scan network kita kan, untuk monitor network kita. So dekat situ IDS ni dia boleh detect, okay. Other than that, is there any bad traffic yang masuk ke dalam network kita, juga dia akan tolong check. So itu dia fungsi-fungsi IDS, okay. Okay, cuba tengok lagi. Selain daripada untuk dapatkan suspicious activities, okay, suspicious activity macam tadi lah, man in the middle attack, IP spoofing, ada orang nak buat scanning, so itu dia yang dalam network kita, okay. So semuanya IDS ni boleh detect. IDS allow system administrator to detect possible attacks to the network, okay. Once IDS ni dah dapat detect possible attack tu, biasanya dia akan record and dia akan keep in logs, and then dia akan keep in logs, and then ada IDS yang dia boleh alert administrator melalui email ataupun SMS jika ada attack. So itu yang maksudnya dengan alert kat sini okay. Alright. And then this chapter explore implementation of IDS solution. We also explore the concept of honeypot and how it can help administrator to track attacker of the network. So kita akan lihat lebih lanjut berkaitan dengan IDS. Okay, cuba baca ni. Okay, so macam kita dah terangkan tadi, IDS ni dia nak detect suspicious activity di dalam network kita. Okay, cuba tengok dia bukan luar network tau. Dia berada di dalam network kita. It can be, we can put it back at the back of the firewall, okay. Kita kat sini ni internet, and then kita ada router ataupun biasanya terus dengan firewall, okay, it depends. And then selepas firewall, kita boleh letak IDS kat sini, okay. So any traffic, okay, any traffic, any bad traffic, okay, sebelum ni kita dah belajar, okay, I cuba bayangkan sebelum ni chapter 3,
tak ada IDS kan, you tak belajar IDS lagi. Kita ada firewall saja. So kita dah menganggap firewall ni dah powerful enough, betul tak? Untuk filter, betul tak? Firewall untuk filter bad traffic, betul. Jika ada traffic DDoS attack ke, okay, ada negative list punya traffic ke, biasanya firewall akan drop the packets, okay. Tapi ada juga advanced attacker yang boleh bypass firewall. Apa kelas? Kita panggil bypass firewall, okay. You pakailah firewall pakai Cloudflare ke, kita pakai Amazon, okay, Amazon Web Services ke. Saya pernah tengok demo attacker, dia bypass Amazon punya firewall, kita panggil Amazon Web Services punya firewall, okay. Dia boleh bypass. So firewall ni dia boleh attacker sometimes dia boleh bypass firewall. Bila dia dah bypass firewall, dia dah boleh merayap-merayap lah dalam network kita, betul tak? Dia boleh scan subnet ada berapa, dia boleh tengok server kita yang mana, okay, dia boleh check berapa PC ada dan sebagainya. Okay, that's why untuk chapter 4, okay, kita nak kuatkan lagi security kita with the implementation of IDS. Okay, so IDS are used to detect anomalies, okay, abnormality, with the aim of catching hackers before the real damage to a network. Okay, so you bayangkan ada let's say you sama ada attacker tu dia bypass firewall ataupun firewall kita ni basic firewall, which is apa kita panggil basic firewall class? Apa nama firewall untuk basic one? Packet filtering. Packet filtering. Okay, good. Packet filtering, packet filtering firewall. Let's say kita pakai packet filtering firewall, and then bila dia check, oh IP dia okay, so dia pun allow user tu masuk atau packet tu masuk. But actually packet tadi tu ataupun user tadi tu yang masuk ke dalam network kita ialah hackers ataupun attacker. So bila dia dah masuk, okay, so fungsi seterusnya ialah IDS. IDS dia akan cuba untuk catching the hackers. So macam mana dia nak catch the hackers, nanti kita akan tengok dekat slide-slide berikutnya. Okay, how it works, the characteristic of IDS. Okay, karakteristik dia macam saya cakap tadi, kita kena letak IDS ni di dalam network kita. Dia sama ada selepas firewall ataupun kita boleh letak IDS ni dekat salah satu daripada PC-PC network kita ni, kelas. Let's say kita ada subnet 1, kita ada subnet 2, kita ada subnet 3. Kita boleh letak IDS kita satu dekat sini dan satu dekat subnet 3. Okay, sebab apa nanti kita tengok. Kita sebenarnya IDS ni kita nak, kalau boleh lagi banyak lagi bagus lah. Okay, sebab kalau attacker tu dah masuk, bila dia masuk subnet 3, okay, IDS tu akan capture attacker tu. Capture macam mana tu? Dia akan lock, log, dia akan record IP address dia, apa activities yang dia buat, dia delete ke, dia copy ke, dia download ke, semua activities dia nanti kita akan record. Dia daripada mana, country mana, semua kita akan record dekat situ. So itu fungsinya catching the hacker. Okay, and then there are, okay, kita ada dua jenis, network host and host base. Okay, network host yang macam ni, okay, kita letak IDS kita dalam salah satu. Maksudnya network host ni IDS reside on the network. Kita beli IDS. IDS yang kita beli ni dalam bentuk hardware and software. Okay, hardware, then kita letak, kita install dekat line. Okay, salah satu line dekat dalam network kita ni, nampak? Okay, okay. So tu kita panggil NIDS. Okay, brand dia ada macam-macam lah. Cisco lah biasa orang pakai. Okay. Untuk host based IDS, host tu maksudnya PC atau komputer. So maksudnya kita beli software based IDS, kita install ke dalam salah satu server kita ataupun salah satu PC yang tak pakai. Contohnya kita ada satu server yang tak pakai, server ni kurang digunakan, contohnya antivirus server. So selain daripada dia jadi antivirus server, dia juga jadi IDS. So kita install IDS software tu ke dalam salah satu host ataupun komputer kita. Okay, kalau banyak duit, kita boleh install lah ke dalam klien komputer kita. Klien komputer kita ada 30 PC kita install dengan IDS. Okay,
Okay, so another, what is another other characteristic of IDS? It enable to take action when malicious activities is detected. For example, okay, ada IDS bila dia detect je malicious activity, dia jumpa je kan, traffic ni bad traffic ni. So selain daripada alert dan record, dia juga boleh terus block the traffic from the attacker's IP. Okay, so maksudnya attacker tu dah bypass firewall. Okay, bypass firewall. Dia ingat dia dah selamat kan dalam network kita. Rupanya dalam 3 minit, 5 minit selepas itu, IDS kita pula jumpa, ni bad traffic ni, apa dia buat dalam ni kan. IDS kita cakap. And then IDS kita terus block. Okay, dia block. Maksudnya traffic tu tak boleh nak melepasi lah. Traffic tu tak boleh nak melepasi IDS ni dan dia tak boleh masuk dalam network kita seterusnya. Dia block any traffic yang masuk kat situ. Okay. Okay, kelas. And then, selain daripada IDS, yang famousnya sekarang ni ialah IPS, Intrusion Prevention System. IDS and IPS. IDS is detecting, okay. IPS is preventing. Okay, so so yang ini I minta you nanti Google apa beza IDS and IPS. Okay. Okay. Kalau by name itself detect, kalau IDS tu dia detect and keep log, dia record kan. Tapi IPS ni dia ada action macam yang kita cerita kat atas ni IPS ni dia prevent, okay, dia terus block and then dia terus block any suspicious activity tersebut itu sebenarnya IPS. Okay, dia ada sedikit perbezaan lah. Okay, so far so good, clear tak kelas? Introduction to IDS. Yes, Yeah. Okay, so dekat sini kita boleh tengok lah bukan IDS ni dekat dalam dunia komputer kita pun ada juga CCTV. Okay, bukan saja dekat dalam UiTM, dalam network kita kan. Dekat MACD ke, dekat company ke kan, dekat company besar-besar ke kan. Dalam network kita juga ada IDS tu sendiri. Okay, there are few IDS concept okay. Understanding IDS concept, there are few IDS concept that we can implement based on the situation in our company, the number of people in our company, objective, okay, budget yang ada, expertise and goals. Okay, situation kita akan tengok. Okay, company kita ni nature kita macam mana. Okay, adakah kita company software based ataupun kita company oil and gas, kita bank. Kalau bank tu dia punya security, network security dia sangat tight lah so maksudnya dekat bank tu IDS confirm kena ada. Okay, ada yang company yang kecil saja, so perlu ke IDS. Adakah firewall dan antivirus saja enough kan? So itu dimasukkan dengan situation. Okay, objektif, cuba tengok juga objektif objektifnya kenapa. Okay, so contohnya ada company yang dia dapat detect terlalu banyak potential attacker yang nak attack dia. Contohnya bank, okay, company-company yang famous contohnya airlines, Malaysia Airlines ke, AirAsia ke kan, company famous lain, Petronas ke dan sebagainya. Firewall menunjukkan, report daripada firewall menunjukkan terlalu banyak potential attacker ataupun bad traffic yang datang ke network diorang. So dekat situ objektifnya ialah untuk melihat, untuk menangkap ataupun untuk menambah kekuatan to strengthen the network infrastructure, the network security by putting in IDS inside the network, okay, to see whether is there any bad traffic that can be bypassed their firewall. Okay, don't spend more on firewall, but firewall recorded that there are lot of potential attacker from different company. So dekat situ kita tak nak percaya dekat firewall saja, betul tak? Kita nak tengok adakah attacker ni ada tak yang bypass firewall kita. So dekat situ objektifnya untuk melihat ataupun menangkap attacker yang be able to bypass our firewall. Okay,
Next is budget. Ada company yang they willing to spend more on IT infrastructure, IT security infrastructure. Firewall dia ambil yang paling high end, antivirus paling high end. Dia ada web filtering, dia ada um, VPN tersendiri, bayar, dia ada semua software security. Dan last sekali dia fikir, oh saya nak kena ada IDS. So budget dia sangat tinggi. Then dia boleh call the vendor, dia call Symantec, dia call Cisco, dia call Bluehost, okay, dia call Panda kan, Panda Security, untuk present kat diorang apa IDS solution yang ada. Tu kalau ada budget. Okay, expertise kena tengok juga. Kalau kita ni company yang besar, ada IT department, ada IT security consultant, ada IT security executive, boleh yang jaga kita punya firewall, boleh jaga IDS, antivirus semua, okey lah kan. How about kalau company tu kecil dan company tu bukan berkaitan dengan IT dan dia tak ada staff IT pun. Ada tau, banyak saya jumpa company yang tak ada staff IT pun. Okay, siapa-siapa yang staff dia yang ada background IT sikit ataupun pernah buat diploma atau degree IT, memang jadi orang IT je tu. Okay, selain daripada kerja-kerja yang lain. Okay, so dia depends kat expertise juga. And then goals dengan objectives lebih kurang sama, cuma goals ni dia punya dia goals ni dia punya target tu lebih lama lah. Okay, contohnya dia nak jadi antara company yang ISO approve security kan, in security macam tu. Okay, ataupun dia tak nak rugi di kemudian hari. Okay, ada company yang kedekut untuk putting budget for security. Okay, dia fikir very short term tau. Dia kata kalau list flare kan, yang macam itu kita belajar chapter 1. Dia kata kalau anything happen baru kita fix kan. Okay, okay. Ada company yang dia dah goal dia dah kuatkan siap-siap IT dia, IT security dia, so that if anything happen, okay, IT security dia boleh cover dah, so that dia tak menanggung rugi. Okay, so kalau kita tengok kat sini konsep-konsep yang ada 5. Okay, preemptive blocking. Okay, ini boleh kena hafal sikit sebab dia biasa masuk semua chapter lah. Dia masuk semua part lah. Objektif ada, dia ada short structure. Okay, kebanyakan short structure. Okay, dia akan tanya konsep. Infiltration tu konsep dia macam mana? Dia gunakan tu siapa? Dia macam tu. Okay, alright. Kita ada preemptive blocking, kita ada infiltration, kita ada intrusion deflection, intrusion deterrence, and anomaly detection. Okay, kalau tengok gambar dekat sini, okay, semuanya intrusion kan. Okay, actually konsep dia kebanyakannya dia akan tengok pattern. Okay, pattern tu maksudnya teknik yang biasalah kan, teknik yang hacker buat. Kan, kalau normal, okay, kita lepaskan traffic dia. Kadang-kadang ada yang tak normal kan dalam traffic kita tu lah. Macam kita belajar DOS itu. Tiba-tiba kita terima paket yang berat kan. Kalau DOS kan dia hantar paket yang banyak dan paket yang berat kan. Saiz dia besar. So pattern kat situ menunjukkan ini ialah DOS. So dia macam tu So sama juga antivirus ataupun IDS, dia based on patterns. Okay. Okay, next kita tengok konsep yang pertama, preemptive blocking. Preemptive blocking seek to prevent intrusion before they occur. Okay, technique that use, okay, in preemptive blocking ialah detect the early footprinting stages, then block the IP or user of the source of footprinting activities. Okay, kelas, you all dah buat belum lag 5? Lag 5? Dah buat belum? Sudah kan? Kan? Okay, sudah. Lag 5 is about reconnaissance, information gathering and footprinting, betul tak? Footprinting yang awak buat tu, awak scan, awak search information, awak ping dia, nanti kita dah nmap, kita dah belajar nmap kan? Awak nmap dia, so itu semua kelas is footprinting stages, stage number 1. So actually bila mana you contoh you punya
assignment kan, you punya exercise kan kena footprinting website kan, betul tak? So dekat website tu nanti akan ada firewall kat depan dia. Bila mana you try untuk nmap dia, nak tengok OS dia ke kan, nak tengok awak nak ping dia ke kan, awak nak dapatkan information ke, dia akan dapat IP address awak yang awak tengah scan dia, okay, dan dia akan block awak. Dia macam tu, okay. So tu dia preemptive blocking. So maksudnya intrusion detection system at early stage. Kat sini akan ada apa kelas? Susceptible to false positive. False positive bermaksud tersilap. Okay. Actually kita ping, kita nak tahu je company ni up or down. Tapi IDS dia dah set admin dia dah set. Kalau ada orang ping pun kita block dia. Memang sangat ganas lah traffic, memang sangat ganas lah kan dia punya teknik, betul tak? Okay. So kat sini sesuai, dekat sini sesuai bagi infrastruktur yang penting, okay? Infrastruktur yang penting. Contohnya website-website kerajaan, website-website military, okay? Drone military, okay? Jika ada potential scanning, potential pinging, potential and mapping pun kita dah block dia. Clear tak kelas? Yes, sir. Okay. So now you tahu kan, you punya footprinting tu, footprinting yang ethical hacker tu dia pakai Google semua kan. Actually dia starting from nmap dengan ping. Nanti you masukkan sekali footprinting tu nmap dengan footprinting dengan pinging. Nmap kan kalau you perasan kan dapatkan info juga kan, betul tak? Kita nak dapatkan OS apa, betul tak? Kan kita ada pakai header, HTTP header kan, HTTP dash header script. Okay, so nmap pun juga is under the footprinting stages. Okay, also called as banishment vigilance. Okay. Okay, the second concept is infiltration. Infiltrate, and the root word is infiltrate, is the proactive effort by the admin or security specialist to get information from various sources like online or offline hacking group. Okay, so previously, hackers ni, previously lah, during my time 10 years back, during masa saya jadi security analyst, you know what, apa yang kita security analyst kena buat? Kita kena join hackers punya group ni. Hackers ni, diorang ada, kita panggil apa? Kumpulan-kumpulan gelap dia lah, which is hidden group, betul tak? Okay, hidden group dia. Okay, dulu tak ada Facebook tau. Dulu bukan tak ada. Facebook tak aktif sangat. And then hackers ni semua dia offline. Diorang ni kadang-kadang, diorang ada, mereka ada forum dia tersendiri, dia ada site, website diorang sendiri, dan kita pergi ke website dia, kita terus kena login kat depan. You login baru you masuk forum diorang. Dekat dalam forum mereka tu, mereka discuss lah. Mereka dapat jumpa, ada yang kata, oh saya dapat hack Maybank to you, saya dapat hack SKMM. Okay, you all boleh try this website, banyak info. Dia macam tu. Okay, itu kita panggil online hacking group, hidden. Okay, so hackers, security analyst kita lah kan, security specialist kena join, okay, kena join group-group ni untuk dapatkan info. Kita kena berlakon lah, kita ni attacker juga. Kita jangan bagi tahu pula kita daripada company security ke kan. Confirm lah mereka tak dapat join, okay. Masa saya start awal-awal kerja dulu, antara yang perkara paling awal senior saya suruh buat ialah, okay Z, kau join group ni, okay, security.net.my, macam tu kalau tak silap. Lepas tu saya cakap, okay, tak boleh login, kena register. Okay, kena register. So, bila register tu, kan, bila kita register, dia tak approve lah. Kan, dia memang tak akan approve kita punya registration tu. Rupanya, kalau kita register, dia mesti ada daripada, macam kita cakap, macam ada referral lah. Orang dalam yang suruh kita register, dan dia suruh, kita kena bagi tahu orang tu, okay, apa kita punya username, so that orang dalam tu boleh approve kita. Faham tak? Okay, so saya pun tak bagi tahu senior saya, dia tak approve kan. Orang ni tak approve lah. Kan, macam mana kan?
Oh, okay, tak apa. Nanti aku approve. Okay. So, maksudnya senior saya tu, company, dekat dalam company security tu is one of their admin. So, dia ni dah lama lah berkecimpung ataupun join hacking group ni. Okay. Join hacking group ni Dia bukan, biasanya kita company security ni, kita join hacking group ni, memang kita nak dapat info. Okay. So, tu dia IDS. Itu juga boleh dikonsider sebagai IDS. Betul tak? Kenapa? Sebab bila kita dah join group hackers ni kelas, kita akan dapat tahu apa yang diorang discusskan, dekat mana vulnerability yang ada, apa website yang diorang dah hack. Bila diorang cakap, oh, let's say kita kan security analyst, kita akan jaga beberapa company tau. Kalau saya dulu jaga company A, B, C contohnya kan. Tiba-tiba hackers dalam group ni ada discuss, guys, saya dah dapat loophole dekat company A yang kita jaga. So dekat situ kita dah boleh alert kan, company yang aku jaga ni ada problem rupanya hackers ni dah jumpa. So dia macam tu, okay. So tu fungsinya kita join hacking groups. Dia macam going undercover lah in the hacker world kan. Kalau you tengok military, police, SPRM, semua enforcement pun dia buat macam ni juga. Kalau kelab malam tu, kalau awak jumpa kelab malam ke, tempat penagihan ke kan, dalam some of their members dalam tu kadang-kadang is enforcement. Okay, cuma cara dia berlakon tu sampai orang tak dapat detect. So tu kita panggil undercover. Okay, information is gathered through the hackers community to find out what vulnerability are being exploit, ni yang saya cerita tadi. But teknik ni ada drawback dia, time consuming. Okay, kalau polis tu dia memang kena join lah, dia kena pergi tempat-tempat yang bermasalah tu kan, pergi ke club ke kan. Tapi kalau kita memang kena sentiasa, at least everyday kita kena log in ke dalam forum tersebut ataupun ke dalam group. Kalau sekarang ni Facebook group ke lah kot kan, saya pun dah lama tak join. Okay, mungkin awak ada join Facebook group security ke apa kan, cuba tengok apa hackers tu tengah discuss. Cuma sekarang kita tak join lah, untuk saya tak join lah hacking group dekat Facebook tu. Kita join group professional lah, IT security professional punya group, web designer punya group kan. Dekat situ kita akan dapat big data punya group, kita dapat info-info terkini yang positif. Kan, nak join hacking group yang black hacker ni memang dah bukan masanya lah. Okay, and then number 2, administrator are not trained in detective work, so therefore it quite dangerous for us lah actually. Sebab in real situation, hacking group ni kadang-kadang dia ni terancang. It's a well planned hacking group and sometimes been funded by a company, another company, ataupun ada hacking group yang funded by the organisation. Contohnya country, okay. Contoh kalau ada country ABC ni, dia memang jahat lah kan, country ni ABC ni jahat. Dia akan bayar hacking group untuk curi maklumat country yang lain. Okay, faham Okay, for example, dalam case, kalau you tengok dalam case pilihan raya US, di mana Donald Trump punya perbualan email tu dah dapat di-intercept by Russian, dikatakanlah kan. So dekat situ sama ada Russian upah hacking group ataupun dia sendiri menggunakan mereka punya polis ataupun military. Okay, so dekat situ, in case you dah terjoin hacking group yang macam ni, yang ada hacking group yang dia dekat kita panggil deep web. Siapa pernah dengar deep web? Website kita guna selama ni dekat surface tau, boleh buka Facebook ke, buka Lazada. Deep web dekat ada beberapa layer kat bawah, di mana kita kena gunakan Tor network ataupun ada tools dia untuk masuk ke dalam deep web tu, layer yang bawah. So that dalam layer yang bawah ni semua, okay, ada aktiviti penjualan dadah, okay, pembelian senjata, okay, pornografik dan sebagainya. So all bad activities dekat layer bawah ni.
Kenapa? Sebab kalau kita buka dekat atas ni, macam chapter 1, chapter 2 saya cakap any online activities kita is governed ataupun is monitored by the government agency atau government enforcement and telco. Let's say you buka website apa-apa, telco kita boleh nampak, and then SKMM boleh nampak, PDRM boleh nampak, semua boleh nampak kalau mereka nak check. Clear class? And therefore, ada attacker ataupun ada orang, dia menggunakan deep web. Dia menggunakan deep web untuk launching the attack. Ataupun buat bad activity. Nombor 3, konsep intrusion deflection. Agak-agak lama sangat, boleh inform intrusion deflection. The administrator create a fake attractive system. A fake attractive system or server environment that purpose to attract hacker to get in. And it been monitor, get the proof and block the attacker. Apa maksudnya kat situ? Kan kita sekarang dalam fasa nak menangkap nak menangkap penjahat. Nak menangkap penjahat, kita kena buat apa kelas? Kita kena buat jerat. Kat sini intrusion deflection ni keyword dia kita buat jerat. Kita ada satu laptop ataupun satu PC ataupun satu server yang dah tak pakai. Kita setkan dia sebagai, kita panggil sebagai honeypot. Kita setkan dia sebagai fake server. Kita installkan dia dengan web dengan database. And then actually kita ada software honeypot contohnya kita ada Spectre. Kita dekat dalam once kita dah setkan dia sebagai fake server, attacker ni nanti dia akan nampak bila dia scan, ada web server lah kat sini kan. So dia pun masuk ke kita punya server tadi, laptop tadi. But actually bila mana dia masuk, dia scanning ke, dia open file, dia download ke, dia delete ke, actually kita tengah monitor, kita tengah monitor dan kita capture dia punya activity. Bila kita dah capture dia punya IP, and then nanti dekat dalam sistem honeypot kita tadi, dia akan tunjuk listkan lah. Attacker detected kan, bad traffic detected, IP address, location dia dekat mana, apa file dia buka, so semua tu kita ada record. Bila kita dah ada record, and then next time, admin akan block lah. Kita akan masukkan dia dalam blacklist kita. So that next time, bila dia nak masuk ke firewall kita, bila dia nak masuk ke firewall kita, honeypot ni tadi kita dah well informed ke firewall, block IP address ni. So tu dia maksud sebagai intrusion deflection through the honeypot. So kalau kita tengok kat sini, ini firewall. Kan tadi kita dah belajar, lepas firewall kita tak IDS kan. Cuma IDS kali ini dalam bentuk honeypot, iaitu fake attractive server. An attempted intrusion is redirected. Ada intruders dah lepas masuk, dia akan scan kat sini, ada server, dia akan pergi ke server kita. Ini sepatutnya server yang ni patutnya kita akan hide dia. Dia akan pergi kat fake server kita. Instead of dia pergi kat server yang betul, pergi kat pergi ke kita punya network, dia akan pergi ke honeypot kita. Alright. Kejap Alright. And then honeypot used in this approach set up a fake systems that appears to be entire subnet. Difficult to set up and maintain. Taklah difficult sangat. Cumanya kita kena ada technical sikit lah kan. Kita kena set up honeypot tu. Nanti kita akan tengok snort. Dan snort awak ni pun, snort is a honeypot. Awak boleh pilih snort untuk jadikan projek awak. Ada senior awak yang projek dia, group project mereka buat pasal snort. So bila buat pasal snort, nanti dekat video presentation dia orang tunjuk cara nak install snort, and then mereka cuba untuk buat
uh, scanning, okay, and map scanning dan DDoS scanning, dan snot ni nanti akan detect IP address attacker tadi. Okay, so memang menarik. Nanti saya post video dia yang kawan awak buat, yang senior awak buat, and then you can choose the same lah. You can choose not as a title for your project. Okay. Assume a target system will be compromised. Assume target system will be compromised maksudnya even staff, even user, normal user or good user sepatutnya tak boleh masuk snot. Siapa-siapa yang termasuk atau recorded by our snot ni is considered as attacker. Okay. Contoh dekat dalam UiTM, semua orang tak tahu security. Tiba-tiba kita tahu security and then kita pergi scan honeypot. So honeypot pun detect. So dekat dalam record UiTM infotech tu, dia akan tag IP address ini 10.10.11.20 owned by Azizi, attacker. Dia akan detect macam tu. Okay. Itu yang maksudnya siapa-siapa yang masuk ke honeypot is considered sebagai attacker. Okay. So far clear? Any question? Any question, class? Tak ada saya. Okay. Okay. And then understanding the next concept is intrusion deterrence. Okay, the vice versa kepada intrusion deflection. Kalau intrusion deflection tadi kita buat satu server seolah-olah is very attractive system, kan? Kat sinilah ada web, kat sinilah ada database, ada student info kononnya, kan? Tapi tu semua fake, dummy data. Okay, bila attacker tu download pun dia download yang dummy je sebenarnya. Okay, itu semua attractive, but for deterrence kita nak buat dia palatable target. Kita konsep yang sama tapi kita buat dia sama ada dia ni difficult to attack, less attractive, okay, warning of active monitoring, dia macam tu. Okay, kita macam nak bila orang nak masuk rumah kita dah letak seolah-olah macam ada CCTV je sampai 2, kan. Lepas tu kita letak anjing, kan, kita letak suara anjing kat depan, kan, seolah-olah macam ada anjing jaga rumah kita. So itu maksudnya palatable target. Okay, difficult to attack, less attractive, dia tak worst. Okay, contohnya kalau kita nak hack sistem tu kita rasa macam tak berbaloi, tu yang dimaksud dengan less attractive system. Okay, and warning of active monitoring. Okay, making the reward of intrusion not worth the effort, tak berbaloi. Okay, incorporates hiding the important server through the use of camouflage. Camouflage maksudnya kita hiding macam yang kenapa kita nak buat teknik yang macam ni, difficult to attack, less attractive, sebab kita nak hidekan important server kita. Kita tak nak attacker bila attacker masuk terus ke server kita tak nak. Kita nak hidekan server kita. So that's why kita letak satu sistem kat depan seolah-olah macam tak berguna, kan, tak berbaloi untuk dihack. So bila hackers nampak, okay, tak baloi lah, kan, ini normal je, normal PC je, normal server je. Okay, cuba I pergi ke next subnet ataupun next target pula. Dia macam tu. Okay. Okay, dia yang use multiple warning to scare off attacker. Okay, low cost solution and easy to set up. Okay, so ni yang vice versa daripada intrusion deflection. Okay, kita buat teknik yang berbeza. Okay, okay, lastly kita ada anomaly detection. Okay, antara lain nak detect IDS is based on dia punya abnormality. Okay. Okay, actual software works to detect intrusion attempts and notify administrator. How? The system will look for any anomalous behavior, potential behavior, anomalous behavior. Anomalous is abnormality. Apa yang abnormality? Contoh abnormality, traffic, penggunaan data, penggunaan CPU, penggunaan RAM, okay, penggunaan installation,
For example, dekat dalam UiTM, kita ada 3,000 student normally kan. Penggunaan data ataupun penggunaan internet sehari sebanyak 40 GB. Okey, contohlah 40 GB. Tiba-tiba ada next day ataupun kita tiba-tiba ada dalam 3-4 hari ni penggunaan data dia meningkat 3 kali ganda. Okey, normal usage is about 40 GB, but in some cases the usage of the data usage, the bandwidth usage spike to, let's say, 100, okay, 40 GB, they go for 80 GB, double kan, 80 GB internet usage, okay, which is abnormal from the previous usage. In that case, the administrator can tag ataupun can note that this is abnormal and must be something wrong. So we need to check what are the cause of abnormality ataupun apa yang menyebabkan data banyak pakai ni. Adakah tiba-tiba student banyak download? Adakah tiba-tiba lecturer banyak pakai online learning macam sekarang kan? So to the abnormality, abnormal behavior. Okay. Bila kita dah set ataupun kita dah faham abnormality ni, any activity that does not match normal usage macam kita cerita tadi is saved in a log. Okay, normal usage profile are kept and updated then compared to anomalous behavior. Maksudnya keep and updated. Actually dalam contoh dalam UiTM kita pun Infotech dia ada data, dia dah record dah sebenarnya. Kita ni lab 1 pakai berapa internet, lab 2 pakai berapa internet, lab 3 pakai berapa internet. So diorang dah ada dah data-data ni, okay. Cumanya mereka dah tahulah, dah faham dah pattern tu kan, okay. Tiba-tiba ada abnormality ni itu kita panggil historical data, okay, historical data. Tiba-tiba okey, tiba-tiba macam saya tadi, tiba-tiba ada data yang tak normal, dan data yang tak normal tu akan di-compare, okay, dimaksudkan compare dengan historical data ni tadi. Okay, jika ada abnormality dan dia akan alert dalam bentuk display in action, dia akan alert lah warna merah macam tu. Okay, so tu dia anomaly detection. Okey, cuba tengok anomaly detection ataupun anomalous detection ada 4 ada subkategori dia, ada 4 teknik lain, iaitu kita ada threshold monitoring, define acceptable behavior. Okey, design apa behavior of what? Behavior of our RAM, CPU, bandwidth usage in a company. Ni yang kita cerita, yang saya cerita tadi dekat lab tadi kan. Bandwidth tu semua kita panggil threshold monitoring. Apa threshold? Threshold ni limitation lah. Kita dah set dekat dalam UiTM. Biasanya data bandwidth ni maksudnya penggunaan internet lah. Penggunaan internet. Kita dah set dalam UiTM satu hari 50 GB data guna. Kita dah set. Tapi tiba-tiba ni bandwidth ni threshold kita 50 GB. Tiba-tiba dia spike makin lama makin naik. So dekat situ ada threshold exceeding detected. Threshold exceeding detected. So dekat sini dia akan alert administrator dekat dashboard, dan administrator kena do something. Kena buat study. Okay, kenapa dia naik? Okay, kita sebagai security consultant, security analyst, kita kena buat study. Kenapa naik? Okay, macam kita cakap lah tadi, tiba-tiba student baru balik ke kan, tiba-tiba lecture banyak buat online ke, tiba-tiba student ada buat competition gaming ke, tiba-tiba macam apa lagi, student tengah cuti kan, cuti seminggu tak ada kelas kan, tiba-tiba naik data. Sebab apa? Semua duduk bilik, semua main internet. So maka naiklah dia. Clear or not? Clear. Untuk kita boleh monitor RAM dengan CPU.
Kan, pergi kat task manager. Kalau awak rajin, hari-hari kita boleh monitor lah. Biasanya kalau saya buka 5 application, dia makan 50 CPU, 60 memory. Tiba-tiba hari ini laptop saya lembab je kan, lembab je. 2-3 hari ni dah lembab lah kan, lain macam ni rasa. Kita akan monitor kita punya CPU dan memory. Tiba-tiba CPU 100, memory 100. So bermaksud tengah ada something wrong with our server, with our laptop, with our system. So dekat situ kita kena check, and kita kena check kita first, kalau laptop atau server atau PC, kita akan scan dengan antivirus, buat full scanning yang makan 3-4 jam tu. Buat full scanning, okay? Buat full scanning sebab takut kita nak make sure virus tu clear. Barulah kita akan check ada tak attacker daripada luar, buat pula net stat minus A dan sebagainya kan. So tu dia. Okay, next kita ada resource profiling. Okay, develop historical juga, develop historic usage profile, system wide, difficult to interpret meaning of changes in usage. Resource ni is more towards RAM dan CPU lah. Okay, sekejap threshold boleh juga untuk RAM, CPU, bandwidth. Threshold ni maksud kita dah set limit kan. Tapi kalau resource profiling dia purposely meant for RAM. Resource tu kita panggil untuk RAM, RAM and CPU. Okay, ni pun sama juga. Ni patutnya demo saya tadi tu. Kan yang ni resource profiling ni kita panggil resource profiling, CPU and RAM. Okay, tiba-tiba naik kan. Okay, so dekat sini. Okay, next user group atau work profiling. Okay, kalau kat sini kita boleh lah server, PC, laptop kita kan. Kat sini keseluruhan organisasi. Tapi untuk yang user group profiling ni, cuba tengok kat sini. Profile apa tu? You all tak ada lah kot. Group work atau profiling biasanya berlaku dekat dalam company. Okay, contoh kalau awak perasan pergi dekat lab, awak akan tengok semua lab tu setting dia sama tau. Antivirus dia sama, desktop dia sama, kan? Semuanya sama. Sebab apa? Dia pakai work group. Cuba tengok kat sini. Cuba zoom yang saya dah kuningkan ni. Work group, Wing group kan? Ataupun URTM 01. Semua laptop, semua PC dekat lab tu, dia dalam satu work group. Kalau awak ambil laptop awak connectkan dekat kabel RJ45 dalam lab kita, awak akan dapat work group yang sama. Okay? Mungkin kenapa fungsi work group ni? Supaya admin mudah untuk buat setting. Bila dia admin buat setting kat dalam satu dekat dalam work group tu, semua PC yang ada dalam work group tu, work group ni akan dapat benda yang sama. Faham tak kelas? Kalau awak ingat balik, antivirus kat dalam lab kita tak boleh disablekan. Kita tak boleh disablekan antivirus. Sebab admin dah set dekat dalam work group, antivirus cannot be changed. Cannot be set. Dia macam tu. Tu fungsi work group. Bila buat satu benda, semua satu work group tu affected. So, meaning that dalam IDS pula, jika ada perubahan, abnormality dekat salah satu dalam work group kita, there must be something wrong. Betul tak? Changes in work pattern need to be updated. Dynamic user can be difficult to profile. Okay. So, dekat dalam work group ni, kalau ada changes, salah satu laptop tu kita nampak macam weird. Dia tak ada, student boleh disablekan antivirus dia kan. Dia punya desktop pun dah berubah. So, meaning that ada abnormality dalam work group tersebut kan. Mungkin student dah bypass ke kan setting kat dalam work group tersebut. So admin kena keluarkan PC tu, rectify balik, scan balik ke semua kan. Takut ada software-software yang student install ke, and then barulah dia connect balik ke dalam work group tersebut. Clear kelas? Clear, sir. Okay, next executable profiling. Executable profiling. Okay, executable profiling monitors how programs use
system resources. Macam tadi resource profiling dia check resource kan, iaitu RAM and CPU. Tapi kalau executable profiling, dia check program. Okay, program apa yang banyak pakai RAM? Program apa yang yang menyebabkan abnormality? Is there any program that look weird, that execute abnormality? Okay, executable. Okay, executable exe. Kita dah cerita, executable means program. Okay, the program ni executable kan. System services cannot be traced to a particular user. Okay, profile, how system object, file, printer are normally used. Okay, so executable ni it's relate to software ataupun file ataupun hardware seperti printer. Jika ada abnormality datang daripada benda-benda macam ni, kita kena check. Contohnya tiba-tiba printer tak makan RAM yang banyak, okay, bila buka program tu banyak makan RAM dan sebagainya. Okay, so tu maksudnya dengan executable profiling. So as of now, I have explained about what is IDS and the concept of IDS, and then we have discussed about 4 types of anomaly detection. Is there any question, class? Kalau tak ada tak question so far? Clear tak? Clear sir. Okay, so next kita akan masuk sistem, contoh software yang ada dalam IDS. Apa software kita nak pakai? Apa yang kita nak, macam mana kita nak detect yang tadi tu semua kan? So kita take 5 dulu sebelum kita masuk ke IDS system. Okay, boleh take 5. Nak minum-minum dulu ke kan? Tak boleh kan? Take 5 macam mana kan? Okay, so shall we continue? Boleh sir. Boleh sir. Okay, now we go for IDS system. What are the example of available IDS system yang kita boleh dapat? Okay, ada IDS system dalam bentuk software saja dan ada yang dalam bentuk hardware. Bila kita beli hardware macam ni, Cisco Intrusion Detection System, it comes with software. But ada yang software dia tak come with hardware lah, ada software saja, just download and install, faham? Okay, ada yang percuma, ada yang totally free, ada yang berbayar. Okay, kalau brand-brand seperti Cisco, IBM, Dell, Intel, Symantec, itu semua berbayar lah. Tapi ada juga yang free version okay, seperti Snort, Spectre, Honeybee, kita ada KF sensor dan sebagainya. Okay, so this is example of Snort. So macam mana nak buat ni semua ni? Okay, contoh instance of Snort is an open source. Open source mean you can download and configure by yourself. There are lot of training available in YouTube or tutorial yang you boleh follow. Okay, and then documentation pun ada kat sini, you boleh follow documentation dia. Okay, the thing is kalau one of your project is honeypot kan, kat dalam list of project you honeypot yang saya listkan KF sensor, Honeybee kan, you boleh masuk juga Snort nanti saya noted kat situ Snort. Okay, contoh Snort ni dia dah stable tau. Okay, maksudnya dah Snort 3.0,
Okay, 2021 pun ada. Okay, yang okay, Snipe is an open source network intrusion prevention and detection system capable of performing real-time traffic analysis. So real-time traffic analysis yang macam kita dah belajar tadi, and packet logging on IP network. Okay, so kita dah belajar IDS ni dia sama ada nak tak back end of the firewall ataupun jarang kita letak in front of the firewall, kita letak back end of the firewall lah. So whenever traffic goes in, okay, Snot ataupun IDS ni akan check lagi real-time traffic analysis. Ni kita panggil real-time traffic analysis. And then dia akan record lah macam tu. It is a software implementation installed on server to monitor incoming traffic. Okay? So meaning that you kena pergi kat snot.org ni, pergi kepada download, okay, download, and then you install lah. Install dia dalam bentuk Linux. Dia ada command line yang you kena follow lah, okay. And then possibly the most well-known open source IDS available on Linux and Windows. And then apa yang dia buat, dia boleh buat sniff, dia buat packet logger, dan dia boleh buat NIDS, intrusion, network intrusion detection system. Yes, okay. Okay, this is example of Snot alert logs interface. Okay. Okay, I'm not sure whether ini ada lagi ke tak. Okay, normally yang saya rasa dah tak ada yang student ataupun senior awak buat, dia punya alert tu dalam bentuk traffic je, dalam bentuk normal command line saja. Log ni biasa dia dalam log ni bila software tu, okay, dia dah log, dia dah keep, dia detect and then dia nak keep log tu. Dia keep log tu kat mana? Keep log tu dekat notepad saja, .txt. Okay, .txt. So, bila di dalam .txt, kita susah nak baca kan? Susah nak nampak, tak ada coloring semua. So, ada tools atau software-software, contohnya SolarWinds ni, dia akan baca logs kita dalam bentuk txt tu, dia akan appearkan dalam bentuk GUI, Graphical User Interface macam ni. So that kita boleh baca, kita boleh faham lebih cepat. So, ni contoh. Okay, ini contoh Snot punya log ataupun Snot punya record, dia dalam bentuk command line ataupun txt, susah nak baca. Okay, alright, cuba kita tengok the first mode of Snot. Kita ada three modes of Snot. Kita ada sniffer mode, kita ada packet logger, kita ada NIDS, network intrusion detection system. Okay, so sniffer ni, sniff bermaksud apa? Sniff kan, sniffing, iaitu bau, hidu. So maksudnya dia akan sentiasa filter, dia akan sentiasa monitor. Dia macam tu, okay. The console will display a continuous stream of contents of all packets coming across the machine. Okay, kalau sniffer mode, dia punya view macam ni. Ni maksudnya dia tengah sniffing nanti. Apa-apa paket yang lalu, dia akan baca and then dia akan monitor. Okay, is there any, apa yang dia tengok kat sini, dia akan tengok source IP, destination. Okay, source IP, destination IP. Nampak source IP ni, IP. Ini contohnya info tu boleh baca MAC address. Ni MAC address. Destination MAC address. Ni destination MAC address. Contoh dia nak dari PCA, dia nak pergi ke PCB. So kita dah belajar MAC address kan dekat lab 1. So that's why saya cakap lab 1 tu penting. And then destination IP address. So daripada IP ni dia nak pergi ke IP ini. Daripada MAC address ni dia pergi ke MAC address. So ini paketnya. Okay, so itu bermaksud itu view untuk sniffer dalam Snot. Monitor all traffic coming and going on the network. Excellent way to check encryption of data transmission. Apa maksudnya yang ni? Okay, sometimes kita nak check kita punya network ni encryption dia jalan tak. Dia ni bukan nak check hacker ke apa ke. Kita baru pasang VPN atau baru pasang encryption dekat dalam server kita. Okay, kita baru pasang SSL dekat website, kita baru pasang encryption dekat dalam dekat dalam kita punya email.
So kita nak test kalau orang log in, data tu encrypt ke tak? Kan? Apakah encrypt dia? So another way is by using sniffer mode database tadi. Bila kita log in, kita akan nampak paket tu dia encrypt. So macam tu itu yang maksud as a way to check encryption of data transmission. Helps determine potential source of problem. So kita detect lah ada tak problem dengan encryption kita atau ada tak problem dalam network kita. Maksudnya orang boleh simply bypass firewall, okay, ataupun orang boleh masuk dalam network kita sesuka hati. So tu dia fungsi of snort. Okay, ni contoh packet logger. Okay, ni contoh packet logger. Kalau you tengok kat sini, dia log lah. Okay, ni contoh okay. Ni antara view dia lah SF. Okay, one thing dalam snort ni plus snort bila you download, okay, bila you download, you install, during installation tu you akan buat setting di mana you nak buat mode apa, packet log saja ke, sniffer ke, kan. So dekat setting you kena set kan, you nak and then selain daripada mode ni, dekat setting during installation tu juga you boleh guna ataupun install kita panggil rules engine. Contoh, ada banyak rules engine yang ada, antara contoh yang ada SF Snort Detection Engine. Ini macam biasalah packet logger. Dia nak detect. Okay. So apa yang dia detect? Dia akan detect. Dia akan install lah semua detection untuk email, untuk IMAP, GTP, untuk IPv6, okay, port 3 untuk email dan sebagainya. Okay. So untuk snort, kalau you buat projek untuk snort is doable. Maksudnya you boleh settle lah projek tu. Okay. Similar to sniffer mode, packet contents are written to a text file ataupun kalau kita sebut .txt ataupun notepad ataupun wordpad. Dia akan log dalam situ. Okay. Not in console or command line. Ini dia tunjuk cara nak install je kan. Contents can be, kenapa dalam tu tag, content can be searched for specific item. Okay. Cuba kita search log kat dalam PC kita ada tak? Ni contoh log. Dia dalam bentuk txt. Okay, nampak notepad txt, dan kita okay, the following package were added. Pukul berapa, hari apa, ni contoh logs Ada logs yang dia boleh detect IP address, kan, MAC address kat situ. So that kita boleh, dikatakan sebagai kita boleh search. Semalam I think server saya kena hack lah. So saya nak search 23 April. Macam tu. So dia search. Okay. Nanti dia akan jumpa lah. Kan. Logs, ini contoh log dekat PC. Log untuk traffic dia akan panjang lah. Panjang sampai ke bawah, panjang sampai ke bawah. Okay. And then dekat situ dia akan ada lah IP address, MAC address, timestamp, and time dan sebagainya. So, dekat situ kita boleh set lah apa yang kita nak cari. Itu yang dimasukkan dengan nombor 3 ni. Bear in mind, cuba cek ni, there are many security company that create the log analyzer tools such as SolarWinds Security Event Manager. You bayangkan logs yang kita ada dalam bentuk notepad. Siapa nak tengok macam ni kan? Siapa nak korek dalam server kan? Nak baca log macam ni. So, you boleh buat satu tools, baca daripada log ni, and then you appearkan dalam bentuk GUI. So, dia akan jadi macam ini. Daripada log notepad tu, SolarWinds ni, dia keluarkan dalam bentuk ini. Okay, kelas? Faham? Faham. Okay, next, apa yang snort boleh buat? Network intrusion detection. Okay,
apa yang kita discuss ni, packet logger, sniffer, network intrusion detection, bukan saja not only available in Snort, but most of the IDS system be able to do the same thing and more, dan lebih lagi. Okay, okay. So in network intrusion detection, it use a heuristic approach to detect anomalous traffic. Okay, it contains rule base. Okay, rule base macam saya cakap ni, boleh tengok kat gambar tepi ni, rule base. Okay, di mana kita boleh set the rules. Heuristic tu bermaksud it depends on the rules that we set. Okay, in what are the things that we want to detect. Okay, macam saya cakap tadi, terdapat banyak rules. Okay, kalau lepas ni kita akan pergi ke website Snort yang kita boleh guna rules dia. Contoh rules dia nak detect DDoS attack, nak detect bad traffic, nak detect open port. So semua rules tu kita boleh pakai dan kita kena a little bit configuration lah. Require configuration based on admin setting and requirements to achieve the goals. Okay. Okay. So rules ni you boleh follow lah dekat YouTube. Biasa bila doing installation tu biasa dia akan tunjukkan lah. Kalau you buat basic installation of Snort, then you tak set you punya rules. Okay. Dekat situ bila you buat demo, you try untuk scan, dia tak jumpa lah apa benda yang you nak. Macam tu. Okay. Command line based interface must know the correct command and its output. Okay. Yeah, Snort ni mostly and mainly in the form of command line lah. Okay, so we finish with Snort and then we looking at now we look at Cisco punya produk pula. Kalau you tengok kat sini, Cisco Intrusion Detection System and Intrusion Prevention System are some of many systems used as part of a defense in-depth approach to protect the network against malicious traffic. So apa yang kita belajar macam saya cakap tadi, kita letak firewall, and now we letak IDS, kita letak IPS. So tu kita panggil defense in-depth. Okay, kita nak kuatkan lagi network layer kita tu, berapa layer kita ada tu, okay. So dalam untuk Cisco, it comes with kita punya sensor, dia punya, yang ni kita tak pakai server, kita pakai sensor. Okay, dia appliance lah, dia hardware yang kita kena beli, harga dalam 40,000 hingga 80,000 satu, satu tu, satu device, satu layer ni, nampak satu box ni 40,000, okay. And then kita kena install lah, install dekat dalam network kita tu, dekat mana kita nak letak. Before firewall ke, after firewall ke, in a subnet ke, dan macam tu. Okay, we just plug in, kita letak kat server web dan kita akan letak je RJ45 yang tengoklah network design kita macam mana. Okay, make sure RJ45 tu lalu lah. Okay, example of series yang ada, Cisco IDS 4200 series sensor dedicated appliance. Okay, kita ada Catalyst 6500 multi-layer switches, kita ada IDSM2 Intrusion Detection System Service Module. Okay, so dia ada beberapa series yang in case lah you kerja dalam bidang security nanti, bila you nak pasang IDS IPS, you boleh recommend boss you series-series yang ni lah, boleh bagi tahu lah apa kelebihan. Okay, you boleh baca dekat website Cisco ada. Okay, updated 2021, saya update ada Firepower 8700 series appliance. Kita ada Virtual Net Generation IPS, NGIP for virtual machine, a module in an iOS router such as AIM IPS, NME IPS modules. Okay, so ada modul-modul tambahan untuk iOS router. Okay, so biasanya bila mana kita nak beli tu, kita akan study lah which one yang suitable with our organisation. Okay, cuba baca yang belah kanan ni, bawah device tu. What is sensor? A sensor is a device that looks at traffic on the network and then makes a decision based on a set of rules
to indicate whether that traffic is okay or not, okay, or it's malicious. So dia punya definition samalah kan dengan IDS kita, which is device yang look for traffic kan, nak detect traffic tu okay or not. Tapi dekat sini appliance sensor ni kita ada rules yang kita dah set. Kita nak check apa? Bad traffic ke? Kita nak check MAC address ke? Kita nak check bad port scanner ke? Macam tu. Okay? Clear class? Yes, sir. Okay, now kita tengok honeypots. Okay, so far so good semua line semua okay, network semua okay. Okay, cuba kita tengok honeypots. Kalau kita tengok honeypot dalam cerita Po'oh, kan? Po'oh ke Pu? Kan? Po'oh ni budak sekolah saya dulu ada. Masa saya kat U dulu ada seorang, kita orang panggil dia Po'oh. Sebab dia Po'oh, Pu kan? Pencil case dia Pu. And so that kita orang panggil dia Po'oh. Okay. Okay, cuba tengok Winnie the Pooh kan. Dia bawa honeypot kan. Dalam pasu dia tu ada honey. And then kita dah boleh nampak lah ada serangga-serangga kecil yang masuk ke dalam honey dia kan. And then Pooh tu makan pun dengan perisa tambahan, ada serangga tambahan dalam tu kan. So honeypot is a trap lah, kita panggil is a trap. It's a trap that we want the potential attacker to get into our pot tadi tu, to our jerat tadi tu, so that we can lock and block them after this. Okay, right? So honeypot kita dah terangkan kat tadi lah, is a fake. Kita boleh set up a fake server that looks like a juicy server and that looks like an important server, but actually it's fake. The data is fake. Okay, so whenever the attacker get into our machine, to our honeypot, so that we can trap them, we can lock them, we lock log lock, we can record whatever activities they are doing in the lock, in the machine, and next day we will block them from entering our network. Okay, you can read. There are two types of honeypot discussed here. Kita ada Spectre, an example of honeypot lah. Kita ada Spectre and Symantec decoy server. Okay, cuba tengok Spectre. Spectre ni dulu free dan kita boleh download. Tapi sekarang kalau you buka Spectre, specter.com, kita dah tak boleh download dah. Nanti tengok yang bawah ni lah. Okay, Spectre is an example of honeypot. Okay, macam mana nak buat honeypot tu? Kita download Spectre daripada website dia, kita install ke dalam satu server yang kita nak jadikan honeypot. Okay, let's say kita ada server atau PC yang tak pakai, kita install dalam ni and then kita set dia sebagai, contoh Spectre boleh set dia sebagai Windows 2018 for example, server kita boleh jadikan dia sebagai server dan sebagainya. Okay, so nanti kita tengok ada dia punya UI. By definition, Spectre is a honeypot system that can automatically capture information about a hacker's machine while they are attacking the system. Okay, it simulates a vulnerable computer, providing interesting target to trap hackers away from the production machine. So that kita nak jadikan honeypot ni, bila hackers masuk dan dia ingat dia dah dapat information daripada sini, but actually kita nak avoid dia daripada pergi ke network yang lain kan. Kita nak avoid dia daripada pergi ke real server kita. So tu maksudnya dengan trap hackers away from the production machine. It's a software solution, maksudnya kita tak perlu beli hardware macam Cisco tadi. Kita just download saja. It's a software solution, a smart honeypot based intrusion detection system, automatically investigate the attacker while they are trying to break in. Semasa dia nak try to break in tu, kita dah dapat diorang punya, kita dah investigate Spectre ni dah investigate dan dia dah dapat IP address semua.
provide massive amount of decoy content. Decoy itu maksudnya fake content lah, decoy, samaran. Okay, including MP3 files, email messages, password file, document, and all kind of software, databases dan sebagainya. So, bila kita install Spectre ni, kita boleh juga letak password file dalam machine tersebut supaya attacker ingat, wah ada database lah, wah ada documents lah, wah ada email message lah. But actually semua yang ada dalam tu memang totally fake, guys. Okay, able to emulate common services, SMTP. Okay, tolong turn off audio. Okay, siapa ni? Muhammad apa ni? Okay, able to emulate common services, SMTP, FTP, Finger, POP3. That's why from the lab 1 lagi saya dah tekankan pasal services ataupun protokol kan. Saya tanya SMTP berapa port, POP3 berapa port. Okay, sebab kita akan masuk lah. Kita akan masuk belajar nanti. Okay. Remember that kita dah belajar Nmap cara nak tengok open port, betul tak? Attacker bila dia dah masuk, okay, kenapa kita boleh kenapa apa impact dia? Spectre ni dia boleh buat seolah-olah server ni punya port buka tau. SMTP port buka, FTP port buka, POP3 port buka. Okay, sebab attacker bila dia dah masuk kan, dia akan scan mana-mana IP yang ada macam SMTP port, web services port buka, dia akan masuk ke dalam server tersebut. So that's why you bayangkan honeypot ni kita buka semua port dia. So bila attacker scan, dia nampak wah ini port semua buka lah, ni mesti ada web, ada database ni. So I nak masuk dekat sini lah, macam tu. So bila dia dah masuk dekat sini, barulah kita capture diorang punya IP address. So that's why kita emulate, kita turn on kan semua port dekat dalam kita punya Spectre ni. Currently, there is no update, latest version of Spectre maybe will become private or paid tools. Okay, biasalah hacking tools mula-mula kan, kalau you terror buat software, you terror Java, you boleh buat hacking tools tau. You allow orang download, bila dah famous, nanti akan ada company security yang akan nak beli you punya software tu. Macam Spectre ni. Okay, ni Spectre. Okay. Ni contoh Spectre punya tools dulu. Contoh Spectre punya tools. Alright. Dia dah famous sekarang ni. Most probably ada company security yang akan beli dia. Okay, that's why kita tak boleh nak download dia lagi lah. Tapi kita belajar lah. Okay. Kalau note tadi dia ada 3 modes of operation, which is sniffer, packet logger, NIDS. Untuk Spectre dia ada 5 modes of operation, iaitu open, secure, failing, strange, aggressive. Bila kita tick open, dia akan, bila orang scan tu, dia akan look like a bad configured system. Ada macam tu je konsep dia. Bila kita tick secure, dia akan nampak macam wah, well configured system in term of security. So bila hackers dia nampak wah securenya sistem ni mesti ada something dalam ni. So let's try to attack macam tu. Okay, bila kita set failing, the system behave like a machine with various hardware and software problem. Bila kita set strange, the system behave unpredictable, leave the intruder wondering what's going on. Apa ni kan, tadi scan ada, sekarang scan tak ada pula, macam tu. Tadi port buka, now port close pula, macam tu. Okay, aggressive, the system communicate as long as necessary to collect information about the attacker. Okay, kalau kita tengok, ini dia view Spectre. Okay, kita dah install and then kita boleh set ni Windows, kita boleh tick, kita nak jadikan server kita ni Windows XP ke 2003 ke, kita boleh tick. Character, kalau awak nampak kat sini, ini yang kita belajar tadi, open kan, open, kita tick dia open ke, strange ke, secure ke kan. Okay,
And then ni services yang kita belajar tadi. Kita nak buat dia seolah-olah FTP port buka, SMTP buka, HTTP buka, POP3 buka. So bila dia scan PC kita ni, dia akan nampak, wah, Windows XP. Wah, ada port 80 buka. Mesti company ni dah jadikan Windows XP ni sebagai web server. So jom kita try hack dia. Dia macam tu, okay? Port 80, okay. And then other than that, okay, kita ada traps. Bila kita dah set, okay, ada password lah. Okay, password, fake password file can be created. Okay. Normal, fun, warning, hard, easy pun ada juga Okay. Okay, bila kita dah set semua and then kita start engine. Bila kita start engine, nanti laptop ataupun komputer atau server kita tu tadi dah jadi Spectre honeypot. Dan di tengah capturing lah anything yang try untuk buat connection dengan dia punya server. Dekat sini kelas, bila you try untuk scan dia, nanti dia akan capture. So sama konsep dengan snot tadi. Kita buat setting dan kita try untuk attack. Nanti kita nak result dia. Dia running ke tak? Macam tu. Kalau you tengok dekat sini, okay, ni servis-servis ni semua dah running. Okay? Any question so far? Senyap je semua. Okay, kalau tak ada, saya continue. I think this is the last one. Okay, Symantec endpoint protection. Okay, so kita ada Spectre. Now kita tengok Symantec pula. Spectre is free, supposedly. Then untuk Symantec decoy server, it's almost the same with other IDS system, which be able to detect threats and enable attack diversion and confinement by actually becoming the target of the attack. Sama juga decoy, nama pun decoy. Decoy means macam mana? Fake lah kan, decoy kan. Kita nak apa, copy kan, copy off macam tu. It use decoy sensor, sama juga macam Cisco tadi, dia pakai sensor. Bila cakap sensor ni kelas, biasanya dia ada device tambahan, appliance tambahan. Okay. The decoy sensor acts like a fully functioning server and can simulate email traffic. Dia semua, bila attacker scan tu, dia boleh nampak lah ada email port buka, port email buka. Dan bila dia sniff, dia buat man in the middle attack, dia akan nampak seolah-olah ada traffic email keluar dan masuk ke dalam server ni. So that attacker akan nampak, wah, ada email server lah dalam ni. So dia akan kena trap lah kat situ. When attacks are directed at the decoy sensor, Symantec decoy server deliver compensated attack detection to a system of data collection module. So bila mana attacker tu tengah buat attacking, dia tengah sniff kan, semua kan. Dekat situ ada modul lah, modul tambahan. Ada modul dalam Symantec decoy server ni yang akan capture all the information regarding the attacker. For example, IP address, action, apa yang dia buat, dia tengah sniff ke, dia tengah deleting ke, dia tengah downloading ke. Selain daripada IP address, normally we can look at dia punya MAC address dan sebagainya. Okay, alright. Boleh pergi ke website symantec.com untuk read more on Symantec decoy server. But in summary, all of these IDS system, the function is almost the same. The thing is, we can look at whether it's free or with a fee, free atau berbayar. Adakah dia menggunakan sensor, appliance ataupun menggunakan software base saja. Adakah rule set dia kita kena configure sendiri ataupun kita boleh buat selection saja. Okay, so tu jadi difference dia. Alert, kan, walaupun kita dah letak honeypot ke dalam IDS, ke dalam network kita, jerat kan, kita expecting hackers akan masuk ke kita punya jerat tadi, betul tak? Tetapi harus diingat,
attacker yang masuk, advanced attacker bukan beginner. Bila dia masuk network kita, selain dia buat scanning, dia juga boleh buat scan anti honeypot. Dia boleh check whether dalam network kita ni ada honeypot ke tak. Okay, so honeypot yang power, dia boleh avoid daripada kena scanner ni. Okay, so hacker will avoid from being trapped into honeypot by using anti-honeypot software like SendSafe Honeypot Hunter. Boleh Google lah ada lagi ke tak software ni, boleh download lagi ke tak. Okay, and then Nessus Varnish Scanner also can detect honeypot. Okay, right, so dekat situ bermaksud kita kena sentiasa perkuatkan kita punya network layer. Lepas firewall ada honeypot, lepas honeypot ada intrusion, lepas intrusion ada VPN. So semua layer tu kena ada, sebab apa yang kita buat biasanya hackers tahu that hackers boleh tahu, and then hackers boleh avoid ataupun bypass. For example, yang kita dah cerita penat-penat pasal firewall, rupanya advanced hacker be able to bypass our firewall. Okay. Alright, we have others honeypot ataupun topic for ODL. Okay, meaning that you need to make study for yourself. Okay, or even I already put it as part of your project. Okay, you can choose to study on honeypot for your project. You need to study. You need to study how to install it. What are the functions available? What are the advantage by using this honeypot, this brand, KF Sensor or HoneyD, and then demo to us how do you install it, and demo to us if you attack the honeypot, is the honeypot be able to detect and log your activities. So that will be your project for this semester. Okay. So in summary, okay, ada summarize dah tadi, okay, semua this is the added advantage ataupun added security layers, security parameters in our network, okay. Instead of firewall, now we have IDS. Okay, chapter 1 you hanya ada normal basic network kan, but now you ada firewall, okay. So there are variety of intrusion detection system available, should be used in conjunction with firewall. Can one add the perimeter or internally as sensors? Ideally implemented on every server. Free IDS solutions are available. Honeypot entices hacker to fake server. A server is a setup specifically to monitor hacker activities and so forth. Is there any question first? What's that? Class. Are you okay with that? Okay, I minta you all, okay, cuba buat mind map untuk IDS ni. Okay, banyak ni. Taklah banyak sangat, sikit je. Are you with me?